अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त साबिर कहानी। तो जनाब मैं इस वक्त मौजूद हूं लालाजार वैली में। तो आप देख सकते हैं माशाअल्लाह से जी, शाम का टाइम है, लालाजार वैली का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो मेरे साथ कुछ दोस्त पेशावर से आए हैं सैर की गरज से, तो इनसे पूछ लेते हैं कि इनको लालाजार आकर कैसा लगा। जी भाई, आपका नाम क्या है? दूसरी दफा पूछ रहे हो। आपका नाम क्या है? नहीं मुल्ला भाई, आपको लालाजार आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हुआ। यहाँ के नज़ारे, यहाँ के मौसम बहुत अच्छा लगा। बहुत और अच्छा, लोगों को ये मैसेज है कि आओ इधर, यहाँ के नज़ारे देखो, यहाँ की खूबसूरती देखो कि कैसा लगता है। गाना बरसाती वाला मौसम वाला बहुत ही जबरदस्त मैसेज दिया नई मुला ने कि आप लोग भी आए, यहाँ आकर एंजॉय करें, नई मुला की तरह ठंडी हवा का नज़ारा लें और मौज मस्ती करें। और जी भाई, आप लोगों में से कोई बात करना चाहेगा? आपको कैसा लगा? हाँ, पश्तो में कर दो, कोई बात नहीं है। ډېر ښایسته هم دی. نو به دا یې مونږ د پېښور نه دلته راغلي د کار هم کوو، څلوېښت ورځې مو شوې چې ګرځو راګرځو چکر ووهو. خو د لازار ډېر ښایسته ځای دی، تکشین دی. دا وګوره، دا علاقه وګوره، ډېره ښایسته ده. ورپړه کوئ ماما چاچا ادھر پتہ نہیں اس نے کیا بولا ہے، لیکن یہ پشتو بولنے والے سمجھیں گے۔ اچھا، آپ اس کی مطلب ترجمہ کریں۔ علاقہ ہے، بہت گرین ہے، بہت اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم 40 دن سے ادھر آئے گھومتے ادھر، لیکن لالازار بہت اچھا جگہ ہے، ہم نے دیکھ لیا۔ سے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہاں درخت بھی ہیں، گرینری بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں۔ یہ صاحب کی ہوٹل میں آئے ہیں ابھی، کیا کچھ کھایا پیا آپ نے ہمارے ہم نے ہوٹل میں؟ چائے پکوڑے کھائے، بہت اچھے پکوڑے تھے، بہت۔